Kailangan niya mapalawod, madala dito. Payo na daw pa, basi kung anong kada, isnakon kasi na. May iwas ka po to. Isnakon. Okay, nadako po, ari na po sa higad, nagpahigad rin na ano ni. Butanding no, so ginabuligan namo na madara namon pa kato sa ano. Sa lawod, kay gapi na higad. Marigo ko nang. Adi po maluya na. Dire lang ni sa ano. Paradaan, Barangay Maulingon, Masbate. Marigo mo ko. Buligan na lang ni makalawod. Hi guys. Natot, pa-snack na to. Okay, tulak. Snack lang, galangan. Ano sa akin pa ka to kay? Halangsa. Ha? Ako wala mo kalis wala ni pa ka to. Sakit dahil ito, sakit. Ayaw. Ayaw, hindi nakakaya. Bawal na to. Itulak na palawod. So, ari na nagpahigad lang. Sa kabatuan. Sige. Lawod ka na, kato. So, ari lang po sa higad-higad sa kabatuhan. Sige, dusun do palawod. Labaran na pa no. Hindi pang ipatuwan. Wala maka. Sa ulo kaya pa.